мисоли 144 азамбуре ки дар он 4004 тонна карам захира карда буданд ба мағози якум 1731 ва ба мағози дуюм 1387 килограмм камтар карам фиристода шуд. Дар алмур чанд килограмм карам боқӣ монд. ҳама саволоти чизе ки мебинем монанд аст ба якдигар. биёед аввал чӣ кор мекунем? 4004 тонн ин 4400 килограмм карам дорем. акнун ҳама сабзавотҳоро истифода бурда истодаанд. саволҳо яхе нашуда, фақат ададҳо дигар шуда истодаанд. ба мағозаи якум чӣ қадар? 1731 ва ба мағозаи дуюм аз 1731 минуси 1387 килограмм камтар фиристода буданд ва дар амбор чӣ қадар монд? чӣ кор мекунем? 1731 ябура чӣ кор кунем? ҷамъ мекунем. аввал 1731 зарби 2 кунем ҳам ин мешавад зарби 2 кардам. биёед ҷамъ кунем ябура зарби 2 накарда кори худамон осон кунем, мушкил накунем. 2 6 4 3 ва аз 3462 тарҳ мекунем 1387 1387 инро агар тарҳ кунем ин мешавад 5 7 0 ва 2 мешавад 2075 рафт фиристода шуд. акнун боқимонро агар ёфтан хоҳем чӣ кор мекунем? аз 4400 тарҳ мекунем 2075-ро тарҳ кунем. агар ин чӣ мешавад? 5 2 3 ва 2 2325 килограмм боқӣ мемонад карам. 145 аз анборе ки дар он 505 тонн картошка захир карда буд. мағозаи якум 2234 мағозаи дуюм 1438 камтар фиристонда шуд. боз менависем 505 тонн ин 5500 килограмм. як бора кор кунем агар 2234 дар якум мағоза, мағозаи дуюм 2234 4038 камтар. мағозаи як менависем минус 1438 ин мағозаи 2 фиристонда шуд. акнун мубояд инҳоро ҷамъ кунем. ин мешавад ҳарду ҷамъ инҳо 4468 тарҳи 1438 ин мешавад 0 3 0 ва чанд мешавад? 0 3 0 ва 3 3030 ва аз 5500 тарҳ мекунем минуси 3030-ро ин мешавад 0 7 4 ва 2 2470. мисоли 146 савол камтар дигар шуд. наргиз 1600 дирам дошт. бо 4 дирам қулчақанд, 56 дирам шоколад, 390 дирамаш мармалад харид. чанд дирами наргиз боқӣ монд? яъне биёед ҳама харидораш аввал ҷамъ кунем. яъне 480 ба қулчақанд, 560 ба шоколад, 390 ба мармалад шуд. ҷамъ мекунем 0 ин чанд мешавад? 4 3 ду дар хотир 9 12 14 1430 ҳамаш ба харид рафт. акнун 1600 минуси 1430 мекунем ин мешавад 0 7 1 170 дирамаш боқӣ монд. хай бо 170 дирам ягон чӣ карда намешавад аз рӯи дода шудаҳо. мисоли 147 китоби якум аз 256 саҳифа, китоби дуюм аз 239 саҳифа иборат аст. китоби сеюм назар ба ҳосили ҷамъи саҳифаҳои китоби якуму дуюм 3 маротиба камтар аст. китоби сеюм аз чанд саҳифа иборат аст? ҷамъ мекунем. аввал китоби якум ин 256 ва китоби дуюм ин 239. инро ҷамъ мекунем. ҳосили ҷамъашро бинем, чунки дар китоби аз ҳосили ҷамъ гуфтагӣ аст. ҳосили ҷамъро аввал ёбем. ин мешавад 5 як дар хотир 8 9 495 ва сумаи ҷамъи инҳо 495. китоби сеюм 3 маротиба камтар аст. яъне мо бояд 495 тақсими 3 кунем ва ин тақсимро агар кунем ин мешавад 165 саҳифа китоб дорад. яъне ман тақсимро тезябро навистам. тафтиш карда метавонед. 148 велосипедрон 60 км роҳро дар 5 соат тай намуд. агар суръаташро 3 км зиёд кунад, ҳамин масофаро дар чанд соат тай мекунад?
اول به خاطر بیاریم سرعت چی بود؟ این سرعت مسافت تقسیم وقت. حاضر سرعتش چند است؟ 60 کیلومتر تقسیم 5 ساعت این می شود 12 کیلومتر ساعت است. اگر سرعتش رو 3 مرتبه زیاد کنیم یعنی 3 سرعتش 3 کیلومتر ساعت زیاد کنیم یعنی جمع 3 کنیم سرعت نهایی به 15 کیلومتر ساعت یعنی سرعت اون 15 کیلومتر ساعت است. همین مسافت رو یعنی مسافت 60 کیلومتر رو 15 اگر باید ما باشه 60 کیلومتر در چند وقت ما طی کرده میتونیم. این اول کسری مدل است. مدل چه کار میکنیم؟ یعنی 15 ضرب علامت سوال کرده میتونیم برابر 60 و علامت سوال ما این به 4 ساعت برابر است یعنی در مدت 4 ساعت. اول در 5 ساعت بود اکنون در 4 ساعت طی کرد. دو طیاره با سرعت یخیله حرکت کرده یکی 4 ساعت و دیگری 6 ساعت پرواز نمود. اگر طیاره دوم نظر به 1600 کیلومتر زیادتر مسافت طی نموده باشد طیاره یکم چند کیلومتر مسافت طی کرد. طیاره یک و طیاره دوم وقتش رو سکنه یکی 4 ساعت به طیاره وقت 4 ساعت گویم طیاره گویم 4 ساعت به طیاره دوم وقت چقدر رفت؟ 6 ساعت. اگر طیاره دوم نظر به یکم یعنی ما یکمش رو نمیدونیم مسافه طی کردیش اس گویم دومش نظر به یکم 1600 کیلومتر زیادتر یعنی اس جمعی 1600 یکمش به مسافه اس رفته بود دومش اس جمعی 1600 مسافه رو طی کرده بود. دوم نظر به یکم کیلومتر زیادتر مسافه رو طی کرده باشد طیاره یکم چند کیلومتر. اکنون چیکار میکنیم؟ با ما وقت داده دو طیاره با سرعت یخیله سرعت های یخیله دارن اینها یعنی سرعت چی بود؟ سرعت برابر مسافت تقسیم وقت است. هر دو سرعت به یکدیگر برابر است. بیاین خیلی نویسیم سرعت یکم و سرعت دوم T1 و T2 بیم کمتر مشکل شد به فکرم. S جمع 1600 این برای دومش تقسیم 6 ساعت یعنی T2 T1 بیم. سرعت های برابر میکنیم این چی میشد؟ S تقسیم 4 برابر است به S جمع 1600 تقسیم 6 میشد. مدل رو باید کار کنیم. مدل رو وقتی کار میکنیم ضرب درون به درون کنیم 6S برابر است به 4S جمع 6400 و از اینجا در اینجا کار کنم 2S برابر به 6400 و S برابر 3200. اکنون از ما چی میپرسد؟ طیاره یکم چند کیلومتر کنم؟ طیاره یکم 3200 و طیاره دوم باشد 4800 رفت. این طیاره دوم است. مثال 105 شاهمات بازان 65 نفرند. اگر مقدار پسران نظر به دختران 11 نفر بیشتر باشد چند نفر پسر شاهمات بازی کرد؟ همگی 65 دختران و پسران دختران رو ما نمیدونیم. پسران نظر به دختران 11 نفرند. دختران اگر x باشه پسران x جمع 11 همه خیلی نیست. دختران نمیدونیم لیکن میدونیم پسران از دختران 11 کس زیاد هستن و سوم اینها رو ما میدونیم چند کس هستن برابر به 65 یعنی این میشود مدل 2x جمع 11 برابر 65 میشود. این میشود 2x برابر 54 و x برابر 27 یعنی شماره دختران 27 کسان و پسران 38 کسان. از ما چی میپرسن؟ چند نفر پسر یعنی 38 نفر دختران باشه 27. اگر دختران باشه ما جلد انتخاب میکردیم سر. مثال 151 مسه انگشت در یک واگن قطار 60 تن است. ماشین برکش در یک از دو حصه انگشت یک واگن را برده میتواند. ماشین برکش در چند خط سیر انگشت 5 تا رو چنین واگن برده میتواند. مسه انگشت در یک واگن قطار 60 در یک واگن 60 تن است. ماشین برکش در یک خط سیر از دو حصه انگشت یک واگن را برده میتواند. یعنی چقدرش رو 60 ضرب 2 تقسیم 10 اینو 12 تن رو بردیم در یک خط سیر رو انگشت 5 تا چنین واگن یعنی 5 واگن انگشت داریم ما یعنی 300 تن همگی داریم 300 تن و 300 تن رو در یک خط سیر 12 تن برده میتواند همین یعنی 300 تقسیم 12 باید کنیم. این چی میشد؟ 300 تقسیم 12 این میشد به 2 60 25 مرتبه باید
равад. мисоли 152 дар як бино 1140 нафар зиндагӣ мекунанд, дар бинои дигар аз 2/1 ҳиссаи сокинони бинои якум зиндагӣ мекунанд, яъне нимашон. дар ду бино ҳамагӣ чанд нафар исхонанд? дар бинои як бинои 1140, бинои ду аз 2/1 ҳисса, яъне ду маротиба камтарро. Ин мешавад 570. самахеле дар бинои дум 570 кас зиндагӣ мекунад ва аз мо суммашро мепурсад. ҳамагӣ сумма инҳо ба чӣ баробар мешавад? 1100 ҷамъи 570 мешавад 0 1.67 ва 1710 нафар зиндагӣ мекунад дар ду бино. мисоли 153 дар мактаби якум 900 хонанда, дар мактаби дуюм аз 5-4 ҳиссаи хонандаҳои мактаби якум тақсим мекунад. дар ду мактаб ҳамагӣ чанд талаба аз хонанда мехонад? мактаби як 900 кас, мактаби ду ин чанд? 900 зарби 4 тақсим 5. ҳисса агар меоям хеле кор карда метавонем. баъд агар ин чанд мешавад? инро агар мо кор кунем, ин 3600 тақсим 5 720 дар тақсим, агар хато накарда бошам 720 мешавад. бояд буртач кунам 720 дуруст. 720 дар мактаби дуюм, дар ҳамагӣ ҳар ду мактаб чи аст? 900 ҷамъи 720 ин мешавад 0 2 1 6 ҷамъ кунем 1620 хонанда ҳаст.